Ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari ya siku ya Jumanne ya Juma Kuu. Tafakari ya leo tutaona kuhusiana na wito ulio mkamilifu, wito na uaminifu wetu kwa Yesu Kristo. Masomo ya leo yanagusa moyo wa mwanadamu moja kwa moja, hasa pale tunapojitahidi, tunaposhindwa na tunapojaribiwa na kukata tamaa. Katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Isaya, tunaona mtumishi wa Mungu akisema wazi kuwa aliitwa tangu tumboni. Hii inatukumbusha kuwa kila mmoja wetu ana kusudi mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna aliyeishi kwa bahati mbaya wala aliyezaliwa hapa duniani kwa bahati mbaya, bali kila mtu ana nafasi yake katika mpango wa Mungu. Lakini pia tunasikia maneno ambayo tunaweza kusema ni machungu au maneno yenye ukali kwamba nimejitaabisha bure. Hapa tunaona hali halisi ya maisha. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunafanya mema, tunajitahidi, lakini hatuoni matokeo. Tunachoka au tunahisi kama hakuna kilichobadilika. Lakini leo tunapewa ujumbe, tunajifunza kwamba katika kumtumikia Mungu kuna wakati tutafikia wakati ambapo na majaribu, wakati ambao hatupati matokeo yoyote, lakini tusikate tamaa. Na ujumbe huu ni muhimu sana, unakuja kwetu sisi, ambapo unatuonyesha matumaini yetu kwamba daima yako kwa Mungu ambaye ndiyo anayejua kusudi la kutuumba. Mungu daima anaona juhudi zetu, hata kama watu wengine hawaoni, lakini Mwenyezi Mungu anaona. Na ni zaidi ya yote, daima Mungu ana makusudi, analijua kusudi lako, na sio kwa ajili yako tu, bali kwa ajili ya wewe kuwa nuru ya mataifa. Na hii ina maana kwamba sote tuliumbwa kwa ajili ya kutekeleza utume fulani katika maisha yetu hapa duniani, au wito fulani katika maisha yetu hapa duniani. Na daima kama tutapenda kutekeleza haya mambo, tutakutana na changamoto nyingi, lakini daima tusikate tamaa, lakini tumaini letu liwe kwa Mwenyezi Mungu daima. Na katika wimbo katikati siku ya leo, katika ile tumaini ambalo tupo nalo kwa Mwenyezi Mungu pale tunapopata majaribu, tunapokata tamaa, unatuambia kabisa, nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Hii ni sala ya mtu anayejua kuwa bila Mungu hawezi kusimama. Hii ni sala ambayo pale ambapo tunatekeleza wito wa Mungu, tunakutana na majaribu, tunasema ee Bwana, nimekukimbilia wewe. Inatufundisha kumtegemea Mungu tangu mwanzo wa maisha yetu hadi mwisho. Na hata tunapokutana na watu wabaya au hali ngumu, bado tuna mahali pa kukimbilia. Na mahali hapo ni wapi? Ni kwa Mungu. Kuweka tumaini letu kwa Mungu. Na katika Injili ya leo iliyoandikwa na Mwinjili Yohani, tunaingia katika tukio la huzuni. Yesu anatangaza kuwa mmoja wa wanafunzi wake atamsaliti. Na hapa tunamuona Yuda Iskariote akichukua hiyo hatua ya usaliti. Anaondoka, na maandiko yanasema ulikuwa ni usiku. Ilikuwa sio usiku wa kawaida kama tuliozoea, bali ni ishara ya giza iliyokuwa imeingia ndani ya moyo wake. Lakini si tu Yuda, tunamuona pia Simoni Petro akijiamini sana, akisema yuko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Lakini Yesu anamwambia ukweli kwamba atamkana mara 3. Hii inatufundisha kitu kikubwa sana wapendwa. Si kila tunalolisema kwa nguvu yetu ya kibinadamu lina maana kwamba tunaweza kulitimiza. Na mara nyingi tuna nia njema, tunapanga kufanya mema, lakini udhaifu unatufanya tushindwe. Na daima pia tunapata fundisho kwamba lolote lile ambalo tunalifikiria au tunalotamani kulifanya, daima tunapaswa tuliweke mikononi mwa Mungu. Daima tumtumainie yeye, kwa maana yeye ndiye atakayetuongoza, na bali sio kwa nguvu zetu sisi za kibinadamu. Hapa tunapata tafakari kuwa katika maisha yetu tunaweza kujiona kama Petro. Tunampenda Yesu, lakini tukumbuke bado kuwa tuna udhaifu.
na wakati mwingine wakati mwingine huo udhaifu unatupelekea tunashindwa kufanya au kumkiri Yesu. Na ili tuweze kuondoa udhaifu wa kibinadamu ambao upo ndani yetu, inapaswa tujishikamanishe na Yesu. Na daima Yesu akiwa, lazima tutakuwa na nguvu ya kuweza kutekeleza yote. Na wakati mwingine tunakaribia kuwa kama Yuda. Tunakuwa karibu na Yesu, lakini pole pole tunaanza kuachia njia. Lakini tunapaswa kujifunza ni kwamba Yesu anatujua sisi sote na bado anatupenda. Daima tunapaswa tujiweke karibu naye. Tunapaswa tumpe nafasi ya kwanza katika maisha yetu, ili tusimsaliti na wala tusimkani. Katika juma hili kuu tunaitwa kuwa waaminifu kwa Mungu, lakini kwa unyenyekevu, kuwa wanyenyekevu, tukijua kuwa bila neema ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, hatuwezi kusimama. Tusijiamini kupita kiasi, bali tumtegemee nani aliyetuumba. Niwaalike leo tujiulize, je, tunapokutana na changamoto, unabaki mwaminifu au unaanza kuacha polepole? Kuna mtu mwingine maybe anaumwa na ugonjwa fulani, ameenda hospitalini apate matibabu, anaanza kutafuta njia za mkato. Anaanza kutafuta namna ya kufanya kwenda kwa wale watu kule. Anaanza kuambia mwenzako ni mbaya, unatengeneza chuki, unaenda kuabudu miungu mingine ili ufanyaje upone. Hizo changamoto tunapaswa tuwe waaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Tuwe waaminifu kwa Mungu. Tujiulize, je, ninamtegemea Mungu au najitegemea mwenyewe? Tunapopanga mipango yetu, tunapopanga vitu vya kufanya, tunamtegemea Mungu au tunajitegemea sisi wenyewe? Tunamuona Petro alipanga kutokumkana Yesu, alijitegemea nafsi yake mwenyewe, lakini hakumtegemea Mwenyezi Mungu. Na kama angemtegemea Mwenyezi Mungu, ninaamini kabisa kwamba angeambia wewe ni mtu fulani, ndio, kwa sababu ana ujasiri, Mungu yuko ndani mwake. Ni kama vile askari mwenye silaha, adui anapokuja anakuwa makini zaidi na anakuwa anajiamini. Lakini yule ambaye ana silaha, adui anapokuja atakuwa na ujasiri, lakini katakuwa kana mashaka, na wakati mwingine asiwe hata na ujasiri kabisa. Hivyo leo Mungu anatuita kuwa watu wenye nuru kwa wengine, kuwa watu wa tumaini na kubaki katika kumtumainia yeye hata katika nyakati ngumu. Na huo ndio wakati wa kusimama imara katika imani. Tumsifu Yesu Kristo.